तो फाइनल देखते माने अट्टारू केते सुंदर मैगी आमे बनै देले माने थरे जदी एटा घरे बनै कि खाइबे तब आपन दुकान रो माने किनी खाइते इच्छा बनी माने बहुत सुंदर दृश्य देखियाते देखिबारते माने केते सुंदर पूरा भांगी नाही भी मैगी सुंदर एटा हेई पूरा तो बहुत सुंदर दृश्य पूरा दुकान भरी दृश्य हेलो हाय नमस्कार सांग माने वेलकम टू माय न्यू व्लॉग तमे भाई भोनी आसी जो पुणी थरे करनुआ व्लॉग रे तो आज आमे उटे एम्ति प्रकार जिनस बनेया पय जाउ जोटा कि समस्तंकर फेवरेट तो अट्टारे आपण माने तो रुटी करी खाउथबे तो आज आमे किंतु अट्टारे गुटे एम्ति जिनस बनेया पय जाउ जोटा कि बहुत टेस्टी लागिवो आ बहुत चटपटा भी लागिवो माने छोटरू बड़ लोक समस्तंकर फेवरेट सीटा आज आमे बनेबा अट्टारू बनेबा मैगी अति सहज रे बनेबा मैगीटा समस्तंकर पसंद आमे घरे बनेबा अट्टारू मैगी हां माने पूरा पूरा दुकान परी मैगी बनेइबो दीदी आउ सेटारे माने बेसी किछि खर्च नै खाली अट्टा ही दरकार आउ किछिटा मसला की किछि जिंस दरकार तापर सेटा रांधी की भी आमे खाइबो मैगीटा गुजर को बना हुए आमे बने के खाइबो तो एटी देखि परथे माने बहुत दिन से रहिया कथा किंतु खाली अट्टा अछि केवल अट्टा अछि आमे गोटे ताटिया अट्टा रे আজি हम परिवार पई समस्तंग पई हम घर समस्तंग पई मैगी बनेबा ए गोटे ताटिया मात्र ए छुटिया ताटिया रे गोटे ताटिया अट्टा रे हिजी फर्स्ट मु अट्टाटा को गोटे थाली की ढाल दीची अति सहज एटा बेसी कष्ट नै टिक्के लूण खाली देबे एथरे देखियते तापर एटा गुळी देबे ए अट्टा रोटी जेमती गुळा जाय सेमती हो ना हां एटा बेसी पानिया करिवानी हमें मसलाटा भी हमें घरे बनेबा हां माने आपण माने जे मैगी मसला मैगी रे जे मैगी मसला भी मिले तो से मसला भी हमें घरे बनेबू बहुत सहज रे हे जीवो आपण माने अट्टा रोटी न करी की एमती करी खाइ पारियो तो देख परथबे पाखा की हे सालानी प्राय तो एठी मु एटार बेसी पानी दे नै ଟିକେ ଟାଣ ରଖିକି ମୁଁ ଏଟା ଚକଟିଛି तो देख परथबे बे अट्टा चोटा सरी जाई जी बे एटा को हम दिभा कर दो एटा बेसी ଟିକେ ଟାଣ ଅଛି ତ ସେजरो फाटी फाटी जाउची हमका ଟାଣ रखिकी ही चुटीदा जे मु ଟିକେ अट्टा बुणी दूची इथरो लागिबनी देना माने रोटीटा करिने लागिबनी तो रेडी टाणुआ रखाइछि बोले ଟିକେ बेलिते असुविधा होजु किंतु टाणुआ भी रखिबे देने जाकी परफेक्ट होबो हां देने काटी होबो हमें सरू सरू जे काटीबे ना सेटा देने भल से काटी होबो नहीं तो काटी होबनी जोड़ी जो तो रेडी टाणुआ थिला बोले बेस साइज हे जाई ठीक अछि गोल हेलानी हां एटा साइज के ना काटी देबा एटा एटा काटा जे से एमती बेस साइज हेने चलिबो तो देख परते एमती साइज करी टे काटी देबे माने पाखरो गोटे साइज करी काटी देले हां तापर एटा हम सरू सरू करी काटी दो तो एठी देखि परते माने केते सरू करी काटाउ जे एठी पूरा देख परबे आपण माने केते सुंदर काटी अछि देख परते बहुत सुंदर काटी गला भी सेमती सब हमें काटी दो मैगी रो सरू सरू अछि ना मैगीटा एटा एते मोटा होइबनी याको आबे हमें माने ये कर दबा हातरा बे हे कर जो ना टिके खाली अट्टा बुनी देबे तापर हमें हाथ रे के कर दा देख परते जे तू मैगीटा पूरा सरू अछि हमें एडा को सरू सरू बन देबा तो देख परते एमती पूरा सरू सरू करियो ठीक अछि पूरा हाथ रे तुम कर दो आराम से ही जो किछि सुजा नहीं आराम से सरू पर ही जो दीटा कर दीजिए हां सरू सरू एमती कर देबे देख परते तापर एटा रखि देबे तो भांग कर एटा रख देख परते दीटा ही गले तो देख परते पूरा सुत्ता भली हिची कते सरू देख परते तो बहुत सुंदर हे यूज तो माने बेसी टाइम बिला नै बहुत शीघ्र हे जाउ ठीक अछि एटा सळिता जरकम बोला होइनी सळिता किस सळिता दीपर जेबे आ एटा भी बोर्ड हो ठीक अछि माने छोटे छोटे कर लागू बहुत बड़ी यूज माने सुंदर पूरा हेला माने सब बन्या पय गुटे मशीन थाए तो हम पाखर तो से मशीन नहीं तो आमे घरे बनाउछु हाथ रे पूरा बनै के देखौ जे अपन देसी जगड़ा अपन किछि न रही नै भी आराम से एटा बनै परियो हाथ रो तो सब बना सरू तापरे अपन को देखौ छी तो देखिबार थे फाइनली केते सुंदर हे गलानी नै माने मैगी गोटे गुळेर जे बनै थनी काटी के गोटे प्लेट हमर रेडी हेई छी आ गोटे रेडी अधे हेई छी आ अधे हे नै तो एटा बे खरा रे सुका जियो तो देखि परते माने एजवेस्टर ऊपर अधिका खरा होछ तो सेथे मु एजवेस्टर ऊपर सुकी दीजी तो फाइनल देख परते एबे सब माने मैगी रेडी हेई जाई छी सेठी गुटे सुकु छी आ गुटे एटा दी थाली हेला तो एटा भी एबे सुकेइते हबो तो एटा भी सुकी देले एटा देखिया बे हेइछ नहीं नै उल्टी देबो तो गुटे साइड हे जाई छी आ गुटे साइड दीदी उल्टी दउ छी देखिया थे एबे साइड हेगो ना हिजो ना खरा जरकम का हेछि जल्दी हेजो हां खरा बहुत दूर हेछि तो एबे तो माने मैगी सुक्का चाली छी तो ता भीतर हमें मसलाटा रेडी कर दबा मैगी मसला बने पय हमें किछटा मसला नेचू
এটার ଅଛି ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସବୁ ମସଲା ଦେବା ଯେନେ ଢେରଟା ହେଇଯିବ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି ଗରମ ମସଲା ଅଳ୍ପ କରି ପାଉଡର ଟିକେ ନେଇଛି ଆଉ ମେନ୍ ମସଲା ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ଏଟା ସବଜି ମ୍ୟାଜିକ୍ ମସଲା ଏଇଟା ପୁରା ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ୟାର ହଁ ଏଟା ରାଗ ବି ଟିକେ ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ତ ଏଇ ମସଲାଟା ଟିକେ ନେବା ତ এই মশলাটা দেখিবাতে পুরা অরিজিনাল ম্যাগি মসলা ভଳିଆ এটা বাস্না বহুত সুন্দর দিছে দেখিবাতে তো এটা প্রস্তুত হয়ে গলা ম্যাগি মশলা যেটা আমি ঘরে বনাইଛୁ তো ম্যাগি মশলা বনা সরিগলানি সব কিছু সরিয়েছি এবে মেন হেলা সেটা রোষেই করিয়া তো এটি দেখিপাতে পুরা শুকি গলানি ଆମ হ্যাঁ পুরা দুইটা থালি শুকি গলানি আর বহুত সুন্দর হয়েছে দেখিপাতে এটা ଟିକେ বেশি শুকিছে ଦେଖିବାতে পুরা তো ফাইনাল দেখিপাতে মানে ম্যাগি আমার প্রস্তুত হয়েছে পুরা ঘরে বনাই দেলে হাତରେ ପାଇଁ ତ ସୁନ୍ଦର এটা ହେଇଛି ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ପୁରା ଦୋକାନ ଭଳି ଦିଶୁଛି ଏବେ କଢେଇରେ ଦିଆଯିବ ଟିକେ ତେଲ ତ ଦେଖିବାର ତ ମ୍ୟାଗିଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ମ୍ୟାଗି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି ଏଠି ପିଆଜ ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗାଜର ଟିକେ କାଟି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ସରି ଯାଇଛି ବୋଲି ମାନେ ଝୁନକି ବି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ତ ଏବେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇ ଦଉଛୁ ଖାଲି ଟିକେ ମସଲା ରାନ୍ଧୁଛି ଆଉ କାରଣ ପାଣି ଆମେ ମ୍ୟାଗି କରିବା ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା ମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇବାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭେଜ ମ୍ୟାଗି ବନାଉଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ଖାଲି ଗାଜର ଆଉ ଟମାଟୋ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ପିଆଜ ଏକା ଦେଇକି ଟିକେ ଖାଲି ଏମିତି ଭେଜ ମ୍ୟାଗି ବନେଇ ଦଉଛୁ ଆଉ କାରଣ ଏବେ ଆହୁରି ରୋଷେଇ ହବ ଆମର ଠିକ ଅଛି ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଯଦି ଆମ ଭଳି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେ ଆଉ ତୋର ବି ପାଣି ବାଲା ଫେଭରେଟ ମୋର ବି ପାଣି ବାଲା ଫେଭରେଟ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଅଧିକ ଦେଇଛି ଏବେ ଆମେ ସବୁ ମ୍ୟାଗି ଯେ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ଘରୋଇ ତିଆରି ମ୍ୟାଗି ସବୁ ଏଇନା ପକେଇଦବା ତ ଏବେ ଏଟା ଦେଖିବାତେ ମସଲାଟା ପକେଇବା ଟାଇମ ଅଛି ଆମେ କିଛି ମାନେ ଭେଜିଟେବୁଲ କିଛି ପକେଇନେ ବେଶୀ ମସଲା ବି କିଛି ପକେଇନେ ସାଧା ସିମ୍ପଲ କରି ଦେଇଛି ତ ଏବେ ଦେଖିବାତେ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଗି ପୁରା ଦିଶୁଛୁ ପୁରା ରାନ୍ଧିକି ଘିନି ଆସିନି ଏବେ ଟିକେ ସଜେଇ ଦେନେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ପିଆଜ ହେରିକା ଦେଇକି ହଁ ଏବେ ଯଦି ଏଟା ସଜେଇ ଦେବ ପିଆଜ ଦେଇଦବା ଆଉ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇଦବା ତ ଏଟା ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମେ ଦେଇଦବା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଲା ଆଉ କିଛି ଦେବୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇଦବା ଦେନେ ଭଲ ଲାଗିବ ପିଆଜ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଖିବାତେ ତ ଫାଇନାଲ ଦେଖିବାତେ ମାନେ ଅଟାରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଗି ଆମେ ବନେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଏଟା ମାନେ ଥରେ ଯଦି ଏଟା ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇବେ ତ ଆପଣ ଆଉ ଦୋକାନର ମାନେ କିଣିକି ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହବନି ଘରେ ନିହାତି ଏଟା ବନେଇକି ଖାଇବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ ହଁ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଦେଖିବାତେ ଦେଖିପାରତେ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ବି ମ୍ୟାଗି ଆମେ ଯେ ଖରାରେ ଶୁକି ଦେଇଥିଲେ ତ ଟିକେ ତାପରେ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇଦେବୁ ଏଟା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ମାନେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଲାନି ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ବଢିଆ ବନିଗଲା ତ ଦିଶୁଛି ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତ ଖାଇନେ ଜଣା ପଡେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଦୋକାନରୁ କିଣି ଖାଇମିନି ଜମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଗି ହେଇଛି ପୁରା ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଅଟାର ବନେଇଛୁ ଘରେ ପୁଣି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଘରେ ବନେଇନେ ତ ଏରକମ ବନେଇକି ଘରେ ହିଁ ଖାଇବା ସବୁ ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡିଓ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ବାଇ